अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्बहाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों मोहब्बत का आलमी दिन पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे मनाया गया, जिससे आपको इत्तफाक और इख्तलाफ का पूरा हक हासिल है। और इसमें कितनी मोहब्बत शामिल है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मोहब्बत का एक लाफानी किरदार रांझा और उसकी हीर। जुनैद साहब, मोहब्बत सिर्फ औरत ते मर्द दे इश्क च ही नहीं, मोहब्बत ते मां दी ममता च भी है, मोहब्बत ते प्यो दी शफकत च भी है, मोहब्बत ते भैन भरा दे लाड च भी है, मोहब्बत ते उस्ताद शागिर्द दे अदब च भी है, मोहब्बत ते दुकानदार और गाहक दे लेन देन च भी है, मोहब्बत ते आबो हवा च भी है, मोहब्बत ते धुप छां च भी है। देखें यार, रांझा कम और अहमद फराज ज्यादा लग रहा है। मोहब्बत ते मिट्टी कट्टे और तरौंके च भी है, मोहब्बत ते अंधेरे ते रोशनी च भी है। की फजूल गल्ला पिया कर रहे हैं। ओए मोहब्बत ते दाल चावल और मैदे च भी है। ए गल कीती ना। वेख्या जी जुनैद साहब, हर इंसान ने अपने अपने मफाद नूं मोहब्बत दा नाम दिता है, मगर हीर रांझे दे नजदीक हर चीज विच मोहब्बत मौजूद है, सिर्फ सोच मुस्बत होनी चाहिए। बस करो मुंडियो, मोहब्बत सिर्फ गैरत हुंदी है। बस ये भी एक फलसफा है। ओए आहो ठीक है जुनैद साहब, मगर रांझा ये समझदा कि गैरत भी सब तो बहुत ही सच्ची मोहब्बत ही हुंदी है। और सच्ची मोहब्बत दा तकाजा है कि बंदा एक दूजे नाल प्यार करे, बगैर किसी लालच तो, बगैर किसी ख्वाहिश तो। बस जुनैद साहब, बड़ी हो गई है मोहब्बत की शटोरी, हुण शुरू करो कॉमेडी। कैदो वेख लो जिवें कीनिया दे प्राइमरी स्कूल दा मास्टर हुंदा है, कैदो वेख लो जिवें जिम्बाब्वे दे किसी पिंड दा पीर हुंदा है, कैदो वेख लो जो श्रीलंका दा पागल हुंदा है, कैदो वेख लो जो जंबिया च गट्टा वेचण वाला हुंदा है, कैदो वेख लो जो छप्पड़ चों बतखां कड्ढण वाला हुंदा है। बस कर दे चाचा, हुण होर नहीं वेखिया जांदा। देखो ना, मगर दिल च जुगत ते सोचो ना। रांझा देख लो जिवें लेबर दा सुपरवाइजर हुंदा है, रांझा देखो जिवें जालम दा चमचा हुंदा है। हुण बोलदा नहीं, हुण ओदी बारी है, करो जी करो। रांझा देख लो जिवें पेंडुआं दा पेडिस्टल फैन हुंदा है। यार मेरी बात सुनो, मैंने आप लोगों को मोहब्बत के फलसफे पर बात करने के लिए बुलाया था, आप लोगों ने आपस में अपनी PSL शुरू कर ली है। जी कैदो वेख लो जो स्याही गूड़ी करने वाला बाबा हुंदा है, कैदो वेख लो जो अंडा साड़न वाला बुरची हुंदा है, कैदो वेख लो जो मोटरवे दी नुक्कर ते मंगण वाला फकीर हुंदा है, ते रांझा देख लो जिवें कब्जे दी चार दीवारी हुई हुंदी है। कब्जा ते मैं हीर ते कीता है, और ये सारी जिंदगी मेरे कब्जे च ही रहनी है। तू जिन्नी मर्जी कोशिश कर ले, मैं हीर नहीं वापस करनी। ओए मेरी जुगत नूं एवें औखियां करके फिकिया ना कर। मैं जुगत हसण वास्ते कीती है, बहस करन वास्ते नहीं कीती। मुंडिया बाऊ जी मस्टरी दी चाबी दियो, अज मैं हीर पिंड लेके जानी है। हीर तुम्हारी रिश्तेदार है, गाड़ी मेरी, अगर तुमने हीर लेके जानी थी। वो तेरे बाबू ये नेकियां कर दो नहीं। नहीं, मैंने नहीं करनी नेकी, आप ठीक है। ओ चाचा, कैदो हीर ते मर्सिडीज दी सीट ते बालेगा, ते जिहड़ी खोती ते आया ओनू डिग्गी च रखेगा। ओए ओ मैं खोती भी ले जाऊंगा ते हीर भी लेके जाऊंगा पिंड। यार असल बात की तरफ आए। असल बात ये है बाऊ जुनेद कि मेरा मुंडे नूं ये खराब करन दे अपनी झूठी मोहब्बत दे। एक मिनट पहले अपना तारुफ तक करवाएं, आप हैं कौन? जी मैं रांझे दा भरा। इन्हें मेरे मुंडे नूं खराब कर दिता। वो कैसे? ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਵੇਲਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ओ भा रांझे नू वेला कह के ते मोहब्बत दी तौहीन ना कर, मोहब्बत ते ना ही मेहनत है। जुनैद साहब, रांझे ने अपनी मंजिल हीर बना ली है, ते इनू हासिल करने वास्ते दिन रात मेहनत की थी। यकीन मनो, सिर्फ मैं इन्हां दी मੱਝਾਂ ही नहीं चाह रही, उन्हां दे गुतावे भी कीते ने, उन्हां लई पट्ठे भी कुतरे ने, उन्हां नू पानी भी डाए ने,
और फिर जुनैद साहब मੱਝਾਂ ਨੂੰ ਚੋਕ ਕੇ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਏ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਡੋਲ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਤੇ 2 ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਹੀ ਡੋਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ 2 ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ ਸਾਂ ਫਿਰ 2 ਡੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਛਾਪਰ 100 ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਿਕਅਪ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਛੱਡਣ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ ਵਾਂ जुनैद साहब ਵੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਬੜਾ ਸੈਨੇਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੀ ਓਏ ਗੁੱਜਰ ਖਾਂ 'ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਰੰਗੀਨ ਮੂੜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦਾ ਸੈਨੇਟਰ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਕਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਏ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਏ ਓਏ ਮੁੰਡਿਆ ਤੇਰੀ ਇਹ ਜੁਰਤ ਓਏ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਈ ਬਾਊ ਜੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦਿਓ मर्सिडीज की चाबी छोड़ो, पहले ये बताओ तुम्हें मर्सिडीज का नाम किसने याद करवाया? ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਪੈਦਲ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਿੰਡ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਲੈ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ BMW ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। वाह क्या पक्की मोहब्बत है। जुनैद साहब तेनू की दसा कि इन्हू पक्का करने वास्ते मैं की पापड़ वेले ने अच्छा पापड़ भी बेले हैं, मैं समझता था सिर्फ पैसे चुराई हैं। और सिर्फ पापड़ ही नहीं वेले जुनैद साहब ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌ ਵਾਲਾ ਵੇਲਣਾ ਵੀ ਵੇਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਵੇਲਦਾ ਰਿਹਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਨਿਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਚਰਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਢਿੱਡੀਆਂ ਮੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚਪਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ जुनैद ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੂਰੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਾਂਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪਰਾਂ 5 ਕਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਉਥੋਂ 5 ਕਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪਰਾਂ ਘੋੜੀ ਦੀ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ जुनैद साहब ਨਿਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਮਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵਾਹ ਧੀਦੋ ਵਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚਿੱਕਣ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਓਵਰਸੀਅਰ ਲੱਗਾ ਆ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ ਓਏ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬਸ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੀਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬੇਲੇ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੰਗੀਨ ਪਲੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਤੇ ਚਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਈ ਐਂਡੋਰਸ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਨੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢ वो तस्दीक कर रही है। ਉਹ जुनैद ਸਾਹਿਬ ਤਸਦੀਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਖਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਦੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਕਾ ਲਈਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤੋਂ जुनैद ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਭਰਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਲੁਕਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਕਿੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਸੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਲੁਕਾਣਾ ਉਤੋਂ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਲੁਕਾਣਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਛੱਡੀ जुनैद ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਈ ਪਰ ਚਾਚਾ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਓਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਵਿਹਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਮ ਹੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਓਏ ਕੋ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਹੀਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਹੀਰ ਦੇਸੀ ਏ ਤੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਲੈਤੀ ਏ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਕੀ ਆਈ ਉਹ ਬਾਊ ਮਰਸੜੀ ਫੜਾ ਮੈਨੂੰ यार मेरी बात सुनो, कह दो आज तुम हीर ले जाना चाहते हो या मेरी मर्सिडीज काबू करने आए हो? ਉਹ ਚਾਚਾ ਕਹਿ ਦੋ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਾਊ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕਹਿ ਇੱਧਰ ਫੜਾ ਚਾਬੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਧੋ ਕੇ ਆਵਾਂ ਉਹ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦਵੇ ਤੇ ਸਹੀ यार
मेरी बात सुनो, अगर तुम वाकई अपनी कोई मोहब्बत हासिल करना चाहते हो उसके लिए भी कोई काम काज करो, मेहनत करो। अपनी अपनी हीर की तलाश में सारे निकले हुए हैं, तो उसको ये जो बात है कि जी मेरी हीर मेरी हीर मेरी, दास्तान उठा के देखो रांझे को अपनी हीर कब मिली थी? ये तो ऐसे ही कॉमेडी की खातिर ये हीर को साथ ले आता है। क्या वैसे जुनैद साहब साडे इश्क ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੋਰ ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੈ ਤੇ ਸੀਰੀਅस एक्ट्रेस है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। उर्दू का जो मजमून है स्कूलों में, उसके अंदर एक या दो बाब ऐसे रख दिए जाए, उर्दू का दीगर जबानों के साथ रिश्ता, यानी जिसमें बुनियादी तौर पे कोई 20-25 जुमले हर जबान में सिखा दिए जाए। अच्छा भाईजान, कल दुनिया भर में मादरी जबानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अब बज़ाहिर तो ये कोई बहुत ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट इशू नहीं लगता जी, लेकिन माहिरीन लसानियात भी और माहिरीन नफ्सियात भी इस बात पर पूरी तरह से मुत्तफिक है कि आपका सोचने और बोलने का जो मीडियम है वो आपकी मादरी जबान होनी चाहिए। अगर मादरी जबान को तर्क करके आप किसी दूसरे की जबान में सोचेंगे और बोलेंगे और लिखेंगे तो आपका जो तख्लीकी जो सलाहियत है वो निस्फ से भी कम रह जाएगी। मसलन अगर मैं कोई बात कन्वे करना चाहता हूं तो वो मैं अपनी मादरी जबान में नहीं करूंगा और किसी दूसरी जबान में करूंगा, तो जिस खूबसूरती के साथ मैं अपनी मादरी जबान में कर सकता हूं वही मैसेज जो कन्वे वो उससे आधा रह जाएगा। यानी कल से तुम शो फिर पंजाबी जबान में किया? मैं पंजाबी जबान में बोल सकता हूं और बहुत अच्छी पंजाबी बोलता हूं यार, इसमें क्या बात है? मुझे पता है यार, क्या तू करते हैं। बोलते सही, तेरे जवाब फर ना दे, मेरा ना जुनैद नहीं। हाँ, पंजाबी बोलता तो लगता है साइंसदान का तजर्बा गलत हो गया है। और वो बेचारा गुस्से च खजल होने डे है। तुम कहना ये चाहते हो साइंसदान का तजर्बा गलत हो गया है तो साइंसदान पागल हो गया है। ये तो अपना अपनी कंसीविंग है ना। अच्छा मेरी बात सुनो, ये जो दिन है इंटरनेशनल डे है जो मादरी जबानों का, इस हवाले से मैं हुकूमत से एक अर्ज करना चाहता हूँ, एक तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ। देखो हमारे यहाँ मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। पाकिस्तान जो है जहाँ पर मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले जो मुल्कों की एक फहरिस्त है, उसमें पाकिस्तान गालिबन टॉप 10 या 12 कंट्रीज में आता है। और पाकिस्तान के अंदर 74 ज़बानें बोली जाती हैं और ये सब 74 ज़बानें, हाँ हम यही समझते हैं कि 3 या 4 ज़बानें बोली जाती होंगी। 74 सही मिसाल है जिन्हें मुंह नहीं गल्ला जी। हाँ जिन्हें मुंह नहीं गल्ला 22 करोड़ गल्ला, इसका मतलब। अच्छा अब दुनिया में आपको पता है सबसे ज्यादा जबानें किस मुल्क में बोली जाती हैं? किस मुल्क में? पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी जो है लाहौर से भी छोटा मुल्क है, मतलब मेरा ख्याल है कोई 80-90 लाख के करीब उसकी हर बंदे आबादी दी होगी। अपनी जबान है, उन्होंने एक दूसरे को समझ ही नहीं आती। 860 जबानें बोली जाती हैं एक मुल्क में। एक मुल्क में, इतनी सी आबादी वाले मुल्क में 860 जबानें बोली जाती हैं। दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया आता है। इंडोनेशिया में लगभग 700 जबानें बोली जाती हैं और तीसरे नंबर पे नाइजीरिया है जहां पर 500 से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं। पाकिस्तान में जैसे मैंने अर्ज किया 74 जबानें बोली जाती हैं। अच्छा जो मेरी तजवीज़ है वो ये है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ जबानें बोलने वालों के दरमियान एक अजनबियत का एहसास है। सही, बहुत दूर दूर रहते हैं हम नफ्सियाती तौर पे, सिंधी पंजाबी से, पंजाबी पठान से, पठान जो है वो महाजर से। अच्छा बहुत कुछ करने की जरूरत है जाहिर है इस हवाले से, आपस में प्यार मोहब्बत हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि एक दूसरे के सूबों में जाया जाए, एक दूसरे के शहरों में जाया जाए, रिश्ते किए जाए, ये सब बातें। लेकिन बुनियादी तौर पे जहां से बात शुरू होती है वो तो जबान है। अच्छा अब कहा जाएगा, मैं कहूँ कि जी अगर जबानें सीखी जाएं तो मुश्किल होगा जबान सीखना और सारी जबानें सीखना। उसके लिए मैं एक तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मुख्तलिफ ज़बानों का कोई मजमून शुरू कर दिया जाए और एक मजमून लाद दिया जाए जो काबिल अमल भी ना हो और इस तरह वो नाकामी से दो चार हो जाए। मैं ये कहता हूँ कि उर्दू का जो मजमून है स्कूलों में, उसके अंदर एक या दो बाब ऐसे रख दिए जाए, उर्दू का दीगर जबानों के साथ रिश्ता, यानी जिसमें बुनियादी तौर पे कोई 20-25 जुमले हर जबान में सिखा दिए जाए।
اردو مطلب کیا حال ہے, تو اس کو کیا حال ہے کو آپ سندھی میں کیا کہیں گے, آپ پشتو میں کیا کہیں گے, پنجابی میں کیا کہیں گے, براوی میں کیا کہیں گے, مختلف زبانیں, سرائکی میں کیا کہیں گے. تو اگر وہ 20-25 جملے آ جائیں اس میں سے پھر بہت سارے لوگوں کو شوق پیدا ہو جائے گا کہ یار یہ براوی بڑی پیاری زبان ہے, یہ گجراتی بڑی پیاری زبان ہے, پشتو بڑی پیاری زبان ہے, میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں. اور مجھے جیسے سرائکی سیکھنے کا بڑا شوق ہے, میری بڑی خواہش ہے کہ مجھے سرائکی ہے, کیونکہ مجھے سرائکی شاعری بہت اچھی لگتی ہے. بہت اچھی بات ہے, واقعی ایک انسیت پیدا ہو جائے گی, ہر زبان کے ساتھ آپ ان ٹچ ہو جائیں گے. بالکل. یار ہم پنجاب میں رہنے والے جو پنجابی بولنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنی زبان کو شرمندگی سی بنا لیا. آپ دیکھیں نا گھروں میں مائیں جو ہیں انہوں نے باقاعدہ بچوں کو سختی سے منع کیا ہوتا ہے کہ پنجابی مادری زبان بولنا جرم بنا دیا گیا ہے. ہاں جی, باقاعدہ شرمندگی کا باعث بنا دیا ہے اسے. جد کہ بابا پنجابی کا ایک شعر ہے, آئے ہائے تیری ماں بولی ہے بیبا ککھاں وانگ نہ رول پنجابی, پڑھ پنجابی, لکھ پنجابی, غیرت مندہ بول پنجابی. اور میں تو بڑی داد دیتا ہوں چند ایسے فنکاروں کو جنہوں نے ہماری جو مادری زبان ہے پنجاب کی اسے پروموٹ کیا ہے بے تحاشا, جس میں نمبر 1 نصرت فتح علی صاحب, نمبر 2 دلیر مہدی, بہت پروموٹ کیا ان لوگوں نے پنجابی زبان کو. عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی بہت پروموٹ کیا انہوں نے پنجابی زبان. سلطان رائی صاحب بہت پروموٹ کیا پنجابی. شاکر شجاع آبادی صاحب کا سرائکی کو پروموٹ کرنے میں بہت بڑا ہاتھ. بالکل, کئی لوگ صرف اس لیے سرائکی سیکھتے ہیں کہ شجاع آبادی کی شاعری سمجھ سکیں. جی 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 جی, اس میں میرا خیال ہے جو پنجابی سے ہم اب شرمندہ ہوتے ہیں اس میں قصور ہماری شوبز انڈسٹری کا. ہاں بالکل بالکل. فلموں میں گانے اتنے غلیظ بنے ہیں پنجابی زبان میں, اور پھر تھیٹر کے اوپر جگتیں ایسی غلیظ کی گئی ہیں پنجابی زبان میں. اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پنجابی بولنے والا جڑا ہے, یہ مجھے شعیب منصور صاحب نے کہا, وہ کہتے ہیں کہ کراچی بیٹھ کے اگر پنجابی بولنے تو ارد گرد سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گالیاں بھی نکال. اچھا, یہ 2 غلط فہمیاں ہیں جن کا تدارک بہت ضروری ہے مادری زبانوں کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ کوئی بھی مادری زبان بولتا ہے, وہ سندھی ہو, بلوچی ہو, پشتو ہو, پنجابی ہو, تو اس کو کم پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے. اس تاثر کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ ایک تاثر بالکل غلط ہے کہ جب کوئی مادری زبان بولتا ہے تو وہ اردو کو ریپلیس کر رہا ہے. بالکل نہیں, اردو کی اہمیت اپنی جگہ, اردو تو ہماری قومی زبان ہے. اچھا, تیسری بات کہ اس کو ریوائیو کیسے کیا جا سکتا ہے, جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ 2-3 قسم کے جو تاثرات ہیں مادری یہ ختم کیے جائیں. ایک یہ کہ یہ جو بہت پڑھے لکھے جن کو ہم عام طور پہ کامیاب لوگ کہتے ہیں, ماڈرن لوگ سمجھے جاتے ہیں معاشرے میں, ان کو چاہیے کہ وہ اردو اور انگریزی کے ساتھ ساتھ جب میڈیا پہ آ کے گفتگو کرے تو اپنی مادری زبان میں بھی بات کیا کرے تاکہ لوگوں کو اعتماد حاصل ہو سکے. ہاں جی, دوسرا یہ کہ اپنے لوگوں میں جب آپ بیٹھتے ہیں, آپ اپنے علاقے کے, اپنی برادری کے, اپنے ہم زبان لوگوں میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو ان میں آپ پھر اپنی زبان بولیں, مادری زبان بولیں. مجھے یاد ہے ہم شو کرنے کے لیے باہر جایا کرتے تھے نا جی, تو یہ خاص طور پہ تھیلا جاتا ہی نا جرمنی گئے ہیں تو اس نے جلدی سے جرمن زبان کی 2-3 باتیں یا 2-3 لفظ سیکھ لیں, سلام دعا سیکھ لینی. اوپر جا کے اس نے وہ جرمن زبان میں بولنا اور اتنا لوگ خوش ہوتے ہیں. ہٹلر کی روح قبر میں بےتاب ہو جاتی تھی. نہیں سیریسلی آپ دیکھیں نا کہ ہم پنجابی ہیں نا, ہم اگر کسی پٹھان کو یہ کہیں نا جی کہ تڑماشا, وہ بڑا خوش ہوتا ہے. مجھے یاد ہے ایک ڈرامہ تھا شاباش بیگم, اس میں نے پٹھان کا رول کیا تھا اور ہم 2 بہن بھائی بنے ہوئے تھے پٹھانی. ہم ایک سین پشتو میں کرتے تھے, ہم نے اس کو پشتو میں ٹرانسلیٹ کر لیا اور اس کو سارے کو پشتو میں کرتے تھے, 6-7 فکرے ڈائلاگ بولتے تھے پشتو میں. تو وہ حال میں اگر کوئی پٹھان آیا ہوتا تھا نا جی تو وہ نعرے لگانے شروع ہو جاتا, مجھے کہنا پڑتا تھا کہ مجھے بس اتنا آتا ہے. وہ بڑا ہنستے تھے لوگ, بڑا خوش ہوتے ہیں. باقی آپ کسی کی زبان کا اگر ایک آدھ جملہ بھی کہہ دیں تو اس کو بڑا پیار آئے گا آپ پہ. بڑی اچھی تجویز ہے, آئی ایم اپریشیٹ. تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ حضور والا. اچھا اور سنا میرے بادشاہ. اچھا, ایک اور کام جو مادری زبانوں کو بچانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے, کیونکہ اسے بہت بڑا خطرہ ہے. پاکستان میں 74 زبانیں اگر بولی جاتی ہیں تو ان میں سے 25 سے 30 زبانیں ایسی ہیں جو ناپید ہوتی جا رہی ہیں, جو معدومی کا شکار ہیں, جو ختم ہوتی جا رہی ہیں. تم حیران ہو جاؤ گے, میں یہ کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا
کہ یہاں پہ سوات کا کوئی گاؤں ہے مغل مار, جی اس میں ایک زبان بولی جاتی ہے بدیشی. پوری دنیا میں صرف بدیشی زبان جو ہے وہ اس گاؤں میں بولی جاتی ہے, اور گاؤں کے بھی صرف 3 لوگ, یعنی پوری دنیا میں بدیشی زبان بولنے والے 3 لوگ زندہ بچ گئے, اور اس کے جو سارے الفاظ ہیں ہماری جو دیگر زبانیں ہیں ان سے بالکل مختلف ہیں. مثلا میں تمہیں بتاتا ہوں ایک جملہ دلچسپی کے لیے تمہیں بتاتا ہوں, تہین حال کھلے تھئی, تہین حال کھلے تھئی, اس کا مطلب ہے, ظاہر ہے حال آ گیا لفظ ایک ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کیا حال چال ہے. بہت اچھے. تو دیکھو یہ کسی زبان کے, جب میں نے جملہ بولا ہے تو کسی دوسری زبان سے ملتا جلتا نہیں ہے یہ جملہ. یار یہ بہاولپور اور بہاول نگر کے علاقوں کی طرف ایک زبان ہوتی تھی باگڑی, وہ بھی کسی کسی گاؤں میں بولی جاتی لیکن معدوم ہو رہی ہے وہ بھی, بہت زیادہ ختم ہوتی جا رہی ہے. سر جی یہ کن کی زبان ہے؟ تمہیں نہیں پتا؟ نہیں. پاگلوں کی. آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ لندن ایک ایسا شہر ہے جس میں 300 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں. اس سے بھی زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے غوری صاحب, آپ بتائیے کہ وہاں پہ لندن میں انگریزی کے بعد دوسری سب سے زیادہ کون سی زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے؟ نہیں, اس کا جواب درست ہے پنجابی. لندن میں دوسرے نمبر کی جو زبان ہے پاپولیرٹی کے حوالے سے وہ پنجابی ہے. یار کینیڈا میں آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ سکھ نے, سکھ کی بھی چونکہ زبان پنجابی ہے, ان سرداروں نے اپنی زبان سے بڑا پیار کیا. ہم لوگ جو ہیں وہ ہٹ گئے ہوئے ہیں پیچھے, ورنہ سردار نے پوری دنیا کے اندر پنجابی کو بڑا پروموٹ, ہم سے کہیں زیادہ پنجابی پہ فخر کرتے ہیں. جی جی جی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیں گے. یہ بھی رسول تو نہ ہوا, یہ تو مفاد ہوا سیدھا سیدھا. ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਪਰਚਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਿਪਸ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀਆਂ. ناظرین سینٹ الیکشن کی اس گہما گہمی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے کرتا دھرتا انتہائی سینئر رہنما, پارٹی کے لیے بہت سی قربانیاں دینے والے محترم جناب رانا ثناء اللہ صاحب. السلام علیکم رانا صاحب. وعلیکم السلام جنید صاحب, آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. اچھا رانا صاحب یہ فرمائیں کہ یہ سینٹ کا الیکشن بڑی پیچیدگیوں سے گزر کے اب اپنے اختتامی مراحل کی طرف ہے, تو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیں میں ایک سیاسی ورکر ہوں, آپ یہ سوال اونٹ سے کریں. وہی کر رہا ہوں. میرا مطلب ہے کہ اونٹ تو اویلیبل نہیں ہوگا نا. دیکھیں پارٹی کا سارا وزن تو آپ کے کندھوں پہ, آپ نون لیگ کا اونٹ ہے. دیکھیں یہ تو آپ نے مجھے داد دے کے تو بات کو کور کر لیا, ورنہ شاید ابھی پھڈا شروع ہو جاتا. نہیں کیسی بات. دیکھیں جنید صاحب میرا مطلب ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہوتا ہے اس میں جو برسر اقتدار پارٹی ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے حاوی ہوتی ہے, اور اس نے سارا کچھ وہ کر لینا ہوتا ہے جو وہ چاہتی ہے. جی مگر انشاءاللہ تمام تر حکومتی ہتھ کنڈوں کے باوجود جو زیادہ سینیٹر ہیں وہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کریں گے اور وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اچھا آپ نے فرمایا رانا صاحب زیادہ تر نہیں کریں گے, اس کا مطلب ہے کچھ کر جائیں گے؟ جی جی, جتنے بھی پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالے جائیں گے وہ ضمیر کا سودا کر کے ڈالے جائیں گے. اچھا رانا صاحب یہ کیسے پتا چلے گا ضمیر کا سودا کر کے ڈالا گیا ہے, اس کا رنگ لال ہوں گے؟ بھئی یہ تیرے کوٹ دا رنگ لال ہے تے نہ سارے ہیں جو تو پچھانے جا رہے ہیں نا کہ تو ضمیر دا سودا کرنے والا آدمی ہے. رانا صاحب خدا کے لیے ایسی بات نہ کریں, میرے انتہائی سینئر اور مدبر دانشور مہمان ہیں, ان کے سوال کا جواب دیں. یار آپ ان کا سوال تو دیکھیں گے کتنا مدبر ہے. بڑا ویلڈ کوسچن ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ ووٹ جو ہے یہ ضمیر کا سودا کر کے ڈالا گیا ہے؟ میں نے بتایا تو ہے کہ جو پی ٹی آئی کو ڈالے جائیں گے وہ ضمیر کا سودا کر کے ڈالے جائیں گے. اچھا یہ بھی کیسے پتا چلے گا کہ کون سا ووٹ پی ٹی آئی کو ڈالا گیا ہے؟ اسی لیے تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی شو آف ہینڈ کے ذریعے کرا لیں الیکشن. جنید صاحب سردیوں کے موسم میں شو آف ہینڈ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ سینٹ میں بے تحاشا بزرگ لوگ ہوتے ہیں اور اکثر بزرگوں کو سردیوں میں فروزن شولڈر ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی رانا صاحب کئی لوگ بغلوں میں ہاتھ دبا کے بیٹھے ہوں گے, ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا ووٹ دینا. جی جی جی. لیکن رانا صاحب on a very serious note دیکھیں شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ الیکشن کروانا یہ بنیادی طور پہ تو آپ لوگوں کا مطالبہ تھا. دیکھیں جنید صاحب اکثر خواتین کوئی سوٹ خریدتی ہیں اور وہ سلا کے پہن کے گاڑی میں بیٹھ کے نکل
نکلتی ہیں چوک میں کسی ہجڑے کو دیکھتی ہیں کہ وہی سوٹ پہنا ہوا ہے تو اس کے بعد ان کو وہ سوٹ برا لگنا شروع اسی طرح گوا یہ مطالبہ ہمارا ہی ہے مگر چونکہ یہ اب پی ٹی آئی کے ہتھے چڑھ گیا ہے اس لیے یہ اب ہمیں برا لگنا شروع ہو اور یہ بدنیتی پر مبنی ہے جو ان کا مطالبہ ہمارا جو مطالبہ تھا اس وقت وہ نیک نیتی پر مبنی تھا۔ اچھا یہ کیسے پتا چلے گا رانا صاحب کہ کس کا مطالبہ بدنیتی پر مبنی ہے اور کس کا نیک نیتی پہ ہے؟ یہ مطالبہ ہے کوئی شہد تو نہیں ہے کہ جس کو آپ ہتھیلی پہ رکھ کے چیک کر لیں گے؟ جنید صاحب ہتھیلی پہ رکھ کے چیک کرنے کے لیے بھی ہتھیلی خاص چاہیے ہوتی ہے یہ پی ٹی آئی کی ہتھیلی اصل اور کھوٹ کا پتہ چلانے والی نہیں باہر سے قرضے مانگنے والی ہے۔ رانا صاحب یہ تو آپ سیدھا سیدھا کہاں چھٹائے والی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو کہاں چھٹے ہوں دے جے برف باری والے علاقے ہیں جاؤ تو چٹا کام ہی مل جائے کیوں جی ہوتا ہے آپ بتائیں؟ نو جی میں نے تو نہیں دیکھے آئی وش کہ میں دیکھ سکوں اسی کدی فیملی تو باہر نکلو تو تانوں نظر آئے گا۔ اچھا رانا صاحب یہ فرمائے کہ پچھلے دنوں مریم نواز صاحبہ نے ایک پنجابی کا شعر پڑھا ہے جو امرتا پریتم کا تھا اور انہوں نے وارث شاہ کے سر تھونپ دیا، آپ وہیں کھڑے تھے، آپ نے تصحیح تک نہیں کروائی۔ جنید صاحب دیکھیں کہ جو کلام میں نام آتا ہے وہ جس شاعر کا کلام ہو وہ اپنا نام اس میں شامل کر اچھا تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ امرتا پریتم کے نام غلط لگا ہوا ہے یہ وارث شاہ کا ہی کلام ہے۔ رانا صاحب شعر امرتا پریتم کا ہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے اج آکھاں وارث شاہ نو نہیں تے پھر غلطی تے امرتا پریتم دی ہے نا وارث شاہ سرکار کئی 100 سال پہلے دے چلے گئے نے تو پھر کہن دی اج آکھاں وارث شاہ۔ لیکن رانا صاحب شاعر دا نام آخری شعر دے چندا ہے یہ تو پہلے فکر دے چی لگ گیا ہے۔ یار تیرا کی تعلق ہے شاعری نال ادب نال سخن نال تو اگر یہ کہیں کہ رانا صاحب تڑکا ہانڈی نو اخیر تے لگدا ہے تے سمجھ بھی آندی ہے یا تو یہ کہیں کہ رانا صاحب کروڑی آخری برکی چاندی ہے تے سمجھ بھی لگدی ہے شاعر دا نا آخری شعر چاہتا ہے تینوں کی تعلق ہے تیرا دینا۔ چلو رانا صاحب شاعری دے نال میرا تعلق نہ صحیح لیکن تواڈے نال تے میرا تعلق ہے میں تواڈے محلے دا ہاں جو ساڈے محلے چ کرنا ہے وہی ایتھے بھی کریا کرنا جنید صاحب انہوں نکر چ گول پنگوڑا لگوا کے دیو۔ رانا صاحب ہمارا بڑا زبردست شاعر ہے یہ تو نان بھائی کے پاس جا کے کہتا ہے ایک نان چرا لوں اگر تجھے برا نہ لگے تے پیسے لے کے جائے دے دی شاعری نہیں ہو سکتی۔ لیکن رانا صاحب میں تو سنیا محلے چ کوکا گڈی نہ بچ گیا بھی بے ہوش ہو کے پیسے لیندا او گوری صاحب جننے منہ ہونی ہے گلاں جی۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ سینٹ کے الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے رہے ہیں اور انہی یوسف رضا گیلانی کے خلاف آپ کالے کوٹ پہن کر عدالت میں پہنچ گئے تھے۔ اوئے اسی تو سن ہی نہیں سکتے جنید صاحب نہیں سن سکتا تھے انہوں کیوں بایا آج ان کو سننے کے لیے نہیں بٹھایا ان کو بولنے کے لیے بٹھایا ہوا ہے یہ علم و دانش کے موتی نکالتے ہیں بولتے ہیں۔ جنید صاحب دی شکل تو لگتا نہیں کہ کدھروں موتی نکلتا ہوئے۔ رانا صاحب ان کی بات کا جواب تو دے نا۔ جنید صاحب اس وقت اصول کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی مخالفت کی جائے اس وقت اصول کا تقاضا یہ ہے کہ عمرانی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف سب متحد ہو جائیں اس لیے ہم یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیں گے۔ یہ بھی رسول تو نہ ہوا یہ تو مفاد ہوا سیدھا سیدھا۔ یہو جی کڑیاں اکثر پرچہ حل کرن دی بجائے وہ چپ سٹ کے کھا رہی ہیں۔ ناظرین کیا مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ گلوکار جو ایز سنگر پہلے پاپولر ہوئے تو پھر فلم انڈسٹری والوں نے ان کو فلم میں ڈالا۔ یار شوبز انڈسٹری کے حوالے سے ایک بہت دلچسپ ٹاپک میرے ذہن میں آیا ہے۔ دلشاد جی دلشاد دلشاد ساڈا ہمسایا ہے ارشاد کہتے ہیں۔ ارشاد شاعری میں کہتے ہیں شوبز میں دلشاد کہتے ہیں ڈیو ٹو دلشاد بیگم۔ یعنی ٹاپک میرا سیریس ہوتا ہے تو اپنی جگلری شروع کر دیتا ہے فوراً۔ جگلری واہ یار تم یادہ میاں نہیں ہو گئے ہو؟ جی سر ٹاپک کی طرف۔
टॉपिक ये है कि जो किसी और वजह से या किसी और फील्ड में मशहूर लोग पॉपुलर हुए, अपना नाम बनाया, जी। तो फिल्म इंडस्ट्री वालों ने उनकी पॉपुलैरिटी को कैश कराने के लिए उनको फिल्म में डाल दिया। ये जो लोग हैं उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो गुलूकार जो एज सिंगर पहले पॉपुलर हुए तो फिर फिल्म इंडस्ट्री वालों ने उनको फिल्म में डाला। उसमें सबसे पहला जो नाम मुझे याद आता है, वैसे तो नूर जहान साहिबा जो है, उन्होंने भी सिंगर और हीरोइन के तौर पे इकट्ठा ही काम शुरू किया था। जी। मगर मसूद राना साहब, उनका पहले एक्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं था, वो गुलूकार थे। फिर उनको फिल्म साज ने दो मुटियारा फिल्म में एक मेहमान अदाकार टाइप करैक्टर था हीरो के साथ, दोस्त का, जी, जी। उसमें उनका गाना भी उन पे बड़ा अच्छा पिक्चराइज था और बड़ा मशहूर हुआ था, और दिल चीर कलेजा पर ही पिक्चराइज था। जी। अच्छा, और भी एक दो उन्होंने फिल्म की हैं, यार बादशाह भी की। उसके बाद अनैत हसन भट्टी साहब जो हैं, उनका भी तकरीबन फिल्म का स्टार्ट नूर जहान साहिबा जैसा ही। जी। उससे पहले वो थिएटर में गुलूकारी करते थे, मगर फिल्म में मेरा ख्याल है उन्होंने गाना भी गाया और एज हीरो भी आए। वो गाने लिखते भी थे। जी हाँ, लिखे भी हैं वो तो, फिर मुफक्कर भी बहुत बड़े हुए हैं ना जी, सूफी आदमी हुए हैं वो तो। उन्होंने तो सियासत में भी हिस्सा लिया, इलेक्शन भी लड़ा। अच्छा। बहुत बड़े दानिशवर हुए हैं हमारे मुल्क के अनैत हसन भट्टी साहब। वो गुलूकार के तौर पे पहले मशहूर थे थिएटरों में, उसके बाद ये एज एक्टर और एज गुलूकार फिल्म का स्टार्ट किया। उसके बाद नदीम बेग साहब के हवाले से भी मैं बताता चलूं कि उनको शौक सिंगिंग का था। अच्छा। की भी उन्होंने सिंगिंग, गुलूकारी की भी है। ये जो मुखड़ा फिल्म उन्होंने आखिरी प्रोड्यूस भी खुद की थी, पंजाबी फिल्म अपनी, उसमें उन्होंने गाना भी गाया हुआ है। उससे पहले भी उन्होंने कई फिल्मों में गाना गाया है और बड़ा अच्छा गाते थे। शौक ही उन्हें गुलूकारी का था, वो तो उनको चांस पहले अदाकार के तौर पे मिल गया। गुलूकार से पहले अदाकार के तौर पे उनको चांस मिल गया। बांग्लादेश के एहतशाम साहब ने उनको कास्ट कर लिया चकोरी फिल्म। चकोरी फिल्म में। अच्छा, नदीम साहब के बाद आरफ लोहार साहब, उन्होंने खेलवी साहब के अलावा हमारे पूरी दुनिया में प्यारे और माने जाने वाले और मोहब्बतें इकट्ठी करने वाले सजाद अली साहब, वो तो एक प्योर गुलूकार आदमी है, बहुत बड़े खानदान से उनका ताल्लुक है और बहुत ही सुरीले सिंगर हैं। उन्होंने भी बतौर एक्टर काम किया, पसंद बड़ा किया हुआ है बतौर गुलूकार, इसलिए फिल्म भी लोगों ने उनकी देखी। मगर जाहिर है ये जो लोग हैं ना जी, ये सिंगर खास तौर पे और इस लेवल के सिंगर, इनके पास टाइम इतना नहीं होता कि ये एक्टिंग की तरफ तवज्जो दे सके, इसलिए ये बतौर अदाकार तकरीबन नाकाम ही होते हैं। कहना नहीं चाहिए इनके मुतालिक, क्योंकि ये अपनी फन में और अपनी दुनिया में बहुत बड़े नाम। सजाद अली तो खास तौर पे ऐसे खान साहब हुए हैं कि उनको बड़े बड़े खान साहब बैठ के सुनते हैं। बिल्कुल सही। फिर मोहम्मद अली शैकी, जिन्होंने वो अल्लन फकीर के साथ बड़े बड़े अच्छे गाने गाए, बहुत बड़े वो भी फनकार हैं हमारे और बड़ा पसंद किया जाता था उनको। अभी अब जरा दूर हुए हैं स्क्रीन से, बड़े ही प्यारे गुलूकार थे। उन्होंने भी बतौर एक्टर काम किया हुआ है फिल्म। अच्छा यार, तुम मुख्तलिफ शोबों और खास तौर पे गुलकारी से मैदान फिल्म में आने वाले चेहरों का जिक्र कर रहे हो, तो शोबा सहाफत से एक इंतहाई खूबरू नौजवान जिसके पीछे पूरी पाकिस्तान की, इंडिया की, पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री उसके पीछे पड़ी रही। अच्छा। ये हीरो के तौर पे हमारी फिल्मों में काम करो, लेकिन वो हमेशा इनकार करता रहा, नाम बताने की जरूरत ही नहीं है। नहीं पूछो भी ना, रहने दो। मैं बताता हूँ, जुनैद सलीम। हाँ, नहीं, इसको हीरो कास्ट करना चाहते थे, एक फिल्म साज फिल्म बना रहा था पेड़ा। तो सर की सारी फिल्म इंडस्ट्री, पूरी फिल्म इंडस्ट्री पीछे पड़ी रही, इसलिए बंद भी तो हो गई। नहीं, और छलांग लगाओ हमारी फील्ड में। अच्छा, ये तुम तो मजाक कर रहे हो, इंशाल्लाह किसी दिन ये भी बताऊंगा कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सहाफी कौन कौन से आए। जरूर। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आज की अच्छी बात ये, बहुत छाले हैं उसके पैरों में, बहुत छाले हैं उसके पैरों में, कमबख्त असूलों पे चला होगा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।